السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ ٹاور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کرونا میں معیشت کو بچانے والے ملکوں میں پاکستان سر فہرست ہے۔ یہ ہماری پالیسیز کے باعث ہی ممکن ہوا۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آج اس سڑک کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ حیران ہوں کہ اپوزیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے کیوں خوفزدہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا للہ تا جہلم روڈ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل بلانے کا فیصلہ۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ نون لیگ نے عدلیہ کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے۔ انتخابی اصلاحات قومی ایجنڈا ہے۔ انتخابی اصلاحات کا بل پارلیمنٹ سے پاس کروائیں گے۔ اپوزیشن اس حوالے سے وہاں تجاویز دے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چوہدری فواد حسین کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ حکومت کی جانب سے ٹیکسٹائل کے خام مال پر عائد ٹیکسوں اور لیکوڈیٹی کے مسائل میں کمی کے نمایاں اثرات۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں ملکی ٹیکسٹائل برآمدات میں 26.55% اضافہ۔ جولائی سے اکتوبر کے دوران ٹیکسٹائل برآمدات 6 ارب 2 کروڑ ڈالر رہیں۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 552ویں جنم دن کی تقریبات کا کل سے آغاز۔ دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی خوشی کی ان لمحات میں شامل ہونے کے لیے خصوصی اجازت دی گئی۔ افغانستان سے سکھ یاتری تورخم بارڈر سے پاکستان پہنچے۔ بھارت سے سکھ یاتری 17 نومبر کو واہگہ کے ذریعے پہنچیں گے۔ پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی پاکستان کو سونپ دی۔ پاکستان نے آخری مرتبہ 1996 میں آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی کی تھی۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹی 20 سیریز قومی اسکواڈ کا ڈھاکہ میں ٹریننگ سیشن۔ بنگلہ دیش نے سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ مشفق الرحیم کو ڈراپ کر دیا گیا۔ 3 ٹی 20 انٹرنیشنل میچز 19، 20 اور 22 نومبر کو ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ پی ٹی وی لا رہا ہے رائزنگ پاکستان کا آپ کے لیے اسپیشل سیزن، یہاں یو کے یعنی برطانیہ سے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم ملک سے آتے ہیں یہاں پہ، ہمارا دل اور ہمارا دماغ انہی گلی میں ہوتا ہے اور اسی ملک کے اندر رہتا ہے۔ یہ ہے برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر اور یہ بلڈنگ 181 سال پرانی ہے۔ یہ کئی 100 سال پہلے جو اوریجنل کعبہ کی چابی بنی تھی اس کے تقریباً 10-11 ریپلیکاس بنے تھے، یہ ان میں سے ایک ریپلیکا ہے۔ میرے فادر کو ہمیشہ تھا کہ میرے بچے برٹش بورن ہیں لیکن پاکستانی ان کو بنانا ہے میں نے، تو ایوری ایئر وہ ہمیں پاکستان لے کے جاتے تھے۔ رائزنگ پاکستان، ویلکم ٹو لندن۔ اور یہ ہے لندن کا دل، پیکیڈیلی سرکس۔ ایک ہمارے لیے بہت پرائڈ کی بات ہے کہ ہمارے اہم جو پاکستان میں ڈیزائنرز ہیں ان کو چنا گیا ہے کہ یہ انڈسٹری کے لیے وہ کپڑے بنائیں۔ اور یہ ہے کیمبرج سینٹرل ماسک جو کہ ٹاپ 6 نامینیشنز میں آئی ریبا سٹرلنگ پرائز آن آرکیٹیکچر پہ۔ یہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ درختوں کے اندر آ گئے ہیں آپ۔ Exactly.
तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के दिनों में जिन मुल्कों की माशी तरक्की की रफ्तार बेहतर रही उनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि हमने मुश्किल हालात में बर वक्त और अहम फैसले किए जिनके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लिल्लाता जेहलम रोड का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस सड़क का संग बुनियाद रखा। हैरान हूँ कि अपोजिशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खौफजदा क्यों है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आया हुआ है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। इन हालात में भी आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे दौर में मुल्क में गुर्बत की शरह में कमी आई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आने वाले दिनों में आम आदमी के लिए बड़ा तरक्याती पैकेज ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसके हुक्मरान करप्ट हों। पहली हुकूमत है जिसने अब तक 2.5 अरब दरख्त लगा चुके हैं, 2.5 अरब। और अगला और इंशाअल्लाह हमारा टारगेट है 10 अरब का। अच्छा, आप ये सोचें कि पाकिस्तान की दुनिया ने तारीफ किन चीज़ों पे की है। लेकिन हम अपनी तो तारीफ करते रहते हैं। पिछली हुकूमतों ने अरबों रुपया हर रोज़ खर्च करते थे इश्तिहारों पे और मीडिया पे अपनी तारीफ़ें करने के लिए, लेकिन दुनिया ने नहीं तारीफ़ की। अब ये हुकूमत है, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में तकरीर कर रहा है और पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है कि पाकिस्तान ने कितना ज़बरदस्त क्लाइमेट चेंज के लिए काम किया। फिर 100 साल में एक दफ़ा इतना बड़ा क्राइसिस आया। इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन, जो दुनिया की मानी हुई मैगज़ीन है, जो सारी दुनिया की तज्जिया करती है उनके हालात का, उनकी माइशत का, वो कहती है कि जो मुल्क सबसे बेहतरीन नंबर 1 मुल्क जिसने सबसे बेहतर कोरोना को हैंडल किया, अपने लोगों को भी बचाया उससे, हमारे अस्पतालों के अंदर भी तबाही नहीं मची जिस तरह साथ वाले मुल्कों में हुआ, और अपनी माइशत भी बचा ली, वो नंबर 1 पे पाकिस्तान था। तो ये हम तो नहीं कह रहे। फिर जनाब हमारे दूसरे जो मुखालिफ हैं वो बहुत ही लोग, गुर्बत बढ़ गई, तबाही हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वो कहता है पाकिस्तान के अंदर हमारे दौर में गुर्बत कम हुई है। ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी असेसमेंट की, हम नहीं कह रहे। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत 126 किलोमीटर तवील शहरात के मंसूबे मुकम्मल कर चुकी है, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 13 मंसूबों का आगाज़ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंसूबे की तकमील से फसलों की मार्केट तक रसाई और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। पहला रोड होगा कि जो मोटरवे को जीटी रोड से कनेक्ट करेगा, और इसके साथ जो खुशाब, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन और चकवाल के जो इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इससे मुकामी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उनकी आमदोरफ्त की सहूलतें भी मैसर होंगी और एक माशी तरक्की का नया दौर इंशाअल्लाह शुरू होगा। तकरीब से खिताब करते हुए इतलात व नशरियात के वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि जेहलम की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के जरिए जीटी रोड को मोटरवे से मुंसलिक कर दिया गया है, जिससे पूरे इलाके में तरक्की के मौक़े पैदा होंगे। जेहलम लिल्ला रोड के जरिए जीटी रोड को हमने कनेक्ट कर दिया मोटरवे से, लिहाजा अब जो कश्मीर की ट्रैफिक है उसको लाहौर या रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा। जो कराची जाना चाहते हैं, फैसलाबाद जाना चाहते हैं, मुल्तान जाना चाहते हैं, वो इस रोड से सीधा जाएंगे और उनको कई घंटे उनका सफर जो है वो आसान होगा। सियालकोट मोटरवे को आप एक्सटेंड कर रहे हैं रावलपिंडी तक। सड़कें बनने से, ये रोड नेटवर्क बनने से एक पूरा नया इलाका दस्तयाब हो जाएगा जिसमें डेवलपमेंट हो सकेगी। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपसे पहले, आपकी हुकूमत से पहले किसी ने नहीं सोचे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ज़राअत के शोबे की मुकम्मल इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए पुरअज़्म है। काश्तकारों को ज़राई मनसूबाबंदी में मुआवनत, मियारी बीज, जदीद ज़राई मशीनरी और आसान कर्ज़ों की फ़राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
کسانوں کی معاونت سے آئندہ سالوں میں زرعی اجناس کی پیداوار میں مزید اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسلام آباد میں زرعی شعبے کی ترقی سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیراعظم نے گوجرانوالہ اور اکاڑہ کے اضلاع میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے بینکنگ سیکٹر کے ترقیاتی مالیاتی پروگرام کو سراہا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ مجموعی ملکی پیداوار میں 19% حصے کے ساتھ زرعی شعبہ بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ یونٹس کے لیے خام مال فراہم کرتا ہے۔ مجموعی طور پر قومی معیشت میں زراعت کا تقریباً 60 سے 65% تک حصہ ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ کسان کی بنیادی لاگت کو کم کرنے اور فصل کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں سہولت فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کریں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومتی اتحادی جماعتوں نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں اتحادیوں کے اعتراضات دور کیے گئے۔ عناصر شفاف اور آزادانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا موجودہ حکومت کا عزم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب تک عوام آزادانہ انداز میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے اور انتخابی عمل مکمل طور پر شفاف نہیں ہوتا، تب تک جمہوریت کا مستحکم ہونا ممکن نہیں۔ کل کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات کا بل پیش کیا جائے گا۔ اس بل کی ایک اہم شق آئندہ انتخابات میں EVM مشینز کا استعمال بھی ہے۔ یہ مشین کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے ممکن ہو سکے گا، یہ بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے حسن طارق بٹ۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں جس سے جو ایک روایتی طریقہ کار ہے ووٹ ڈالنے کا، جس کے اندر جو ایک ووٹر ہے وہ پیپر بیلٹ کے ذریعے اپنا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کرتا تھا، اب اس کو مشین پر بٹن دبا کے جو ہے وہ کیا جا سکے گا۔ یہ وہ اسٹیشن ہے جہاں پر جو ووٹر ہے اس کی تصدیق ہوگی، چیک کیا جائے گا کہ وہ واقعی میں اس حلقے میں اس کا جو ووٹ ہے وہ رجسٹرڈ ہے۔ ایک دفعہ وہ ہو گیا تو یہاں پر وہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جائے گا اور یہاں پر یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ بیلٹ کا بٹن دب گیا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ مشین ریڈی ہو گئی۔ اس مشین کے اوپر جو اس کی پسند کا کینڈیڈیٹ ہے وہ اس کو ووٹ ڈالے گا اور یہ ووٹ کاسٹ ہوتے ساتھ ہی بٹن دبا ووٹ کاسٹ ہوا اور ساتھ ہی وہ فزیکل ایویڈنس بھی آ گیا کہ اس نے ووٹ کس کو ڈالا ہے۔ اور یہ وہ جو پیپر جو ایویڈنس ہے یہ جو اس کے ساتھ جو کنسرنڈ بیلٹ باکس ہے وہاں پر ڈال دے گا۔ ان مشینوں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے جس کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر وائی فائی کا کنیکشن ہے، نہ ہی بلوٹوتھ، اور کسی بھی طریقے سے یہ کسی اور سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ ان کی اپنی کنٹینٹ پاور یونٹس ہیں۔ ووٹنگ کا عمل کلوز ہوگا، پریزائڈنگ آفیسر اس کا بٹن دبا کر کلوز کرے گا انسٹنٹلی۔ جو فارم 45 ہے جس کو پہلے مینولی کیلکولیٹ کیا جاتا تھا، اس سے شفافیت جو ہے وہ فروغ پائے گی، عوام کا جو انتخابات کے عمل کے اوپر اعتماد ہے وہ مضبوط ہوگا اور ملک میں جو جمہوری روایات ہیں وہ مضبوط ہوں گی۔ کیبنٹ اور میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ایک نیا آغاز، ہر صبح ہوگی نئی امنگ کے ساتھ، صرف مارننگ ایٹ ہوم پہ، جہاں ہوں گی ڈھیر ساری باتیں اور آپ کے فیورٹ ستاروں سے ملاقاتیں۔ پکے گا روز مزیدار کھانا، دور ہو جائے گی مشکل کہ آج کیا ہے پکانا۔ اب بات ہوگی آپ کے گھر کی، آپ کے دل کی، اب بات ہوگی ہر راستے، ہر منزل کی۔ بیوٹی، ہیلتھ، فٹنس یا کوئی اور معاملہ، ہمارے ایکسپرٹس چٹکیوں میں کر دیں حل ہر مسئلہ۔
हर सुबह रहेगा हमारा साथ मॉर्निंग एट होम में, हर पीर से जुम्मा सुबह 10 बजे, ओनली एट PTV होम। They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के हवाले से केस की समाअत हुई। वफाकी वजीर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन और इदारों का एहतराम करता हूँ और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस मौक़िफ़ को मुस्बत अंदाज में लेगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नून लीग ने अदलिया और इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। मज़ीद तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के मामले पर केस की समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। वफाकी वज़ीर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मैं कागजी कार्रवाई में नहीं पढ़ना चाहता। इस्तदा है कि नोटिस वापस लिया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने माजरत तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हिदायत की। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नून लीग ने कल भी अदलिया पर हमला किया। एक ऐसे शख्स की तरफ से जाली बयान सामने लाया गया जो नून लीग के लीडरों का परवरदा है। हम लोग जो है वो जजेस का एहतराम करके, इदारों का एहतराम करके आगे चलने पे यकीन रखते हैं। नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की कोई पेशी होती है, उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की गढ़ी जाती है। ये एक मुकम्मल प्लान के तहत हमेशा हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। PMLN ने जिस तरह पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की हुई थी, अब उन्होंने अदालतों के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की हुई। कल जिस तरीके से एक जाली एफिडेविट और एक ऐसे शख्स की तरफ से
جو کہ نون لیگ کے رہنماؤں کا ایک تو پرورده ہے، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ لندن میں نواز شریف کے خرچے کے اوپر جو ہے وہ رہ رہے ہیں۔ آج جو دیا ہے نوٹس اطہر من اللہ صاحب نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ بڑا مناسب ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انتخابی اصلاحات پی ٹی آئی اور عمران خان کا ذاتی نہیں، قومی ایجنڈا ہے۔ کل ہم یہ بل پاس کروا رہے ہیں۔ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں اصلاحات چاہیے، جب اصلاحات کی طرف آپ جا رہے ہیں تو اس وقت اپوزیشن شور مچا رہی ہے کہ اصلاحات نہیں ہونی چاہیے۔ میں اب بھی اپوزیشن کو یہ کہتا ہوں کہ آج آپ بیٹھے ہمارے ساتھ، کل کے اجلاس میں اپوزیشن ان تمام ترامیم کے اوپر کھلے دل سے غور کرے۔ یہ بل ہم کل پاس کروا رہے ہیں، تمام اتحادیوں نے اس میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تمام بڑی اصلاحات کے لیے ہم مل جل کے چلنے کو تیار ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی کے بیان پر بھی کیس کی سماعت ہوئی۔ وفاقی وزیر کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور کہا کہ اعظم سواتی سینٹ میں ہیں، اس لیے الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو سکے۔ کمیشن نے جواب جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت 3 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا محمد شمیم کے بیان حلفی اور اس سے متعلق خبر کی اشاعت کے معاملے پر فریقین کو توہین عدالت کے شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت 26 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے ان افراد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر ہونے کا حکم دیا۔ جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان، دی نیوز کے ایڈیٹر عامر غوری اور ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق چیف جج رانا شمیم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے پیش نہیں ہو سکے۔ دوران سماعت عدالت نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ اگر بیان حلفی جھوٹا ثابت ہو تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ رانا شمیم کے بھائی کی وفات 6 نومبر کو ہوئی اور انہوں نے لندن جا کر 10 نومبر کو یہ بیان حلفی دیا، جس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ الزام اس کورٹ کے خلاف لگایا گیا ہے، عدالتی وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے میر شکیل الرحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس عدالت کے جج کے بارے میں بات کی گئی، اگر عوام کا عدلیہ پر اعتماد نہ ہو تو پھر معاشرے میں انتشار ہوگا۔ لوگوں کا اس عدالت پر اعتماد تباہ کرنے کے لیے حقائق کو نظر انداز کر کے اسکینڈل چھاپا گیا۔ اس بیان حلفی نے زیر التوا کیس پر اثر ڈالا ہے، جو کیس سننے والے بینچ کے جج کے خلاف ہے۔ ارکان پارلیمنٹ نے تمام ریاستی اداروں کے تقدس اور احترام کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی اور ذاتی اختلافات کے باعث اداروں کا تقدس پامال کرنے کی روش کو ترک کیا جانا چاہیے۔ وہ پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ پہلے خاموش رہے ہیں جی، اب 2-2.5 سال کے بعد چونکہ ان کے کیسز لگ رہے ہیں تو انہوں نے ان کو سامنے کر دیا جی۔ پاکستان کی عوام بڑی باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ کچھ کرنے سے، یہ کچھ بنانے سے، کچھ گھڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب کسی نے کوئی بات کہی ہے، اگر ذمہ داری یا غیر ذمہ داری سے کہی ہے، دونوں صورتوں میں اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ قانون کو اور آئین کو، اس کی حکمرانی کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ تمام اداروں کو اپنے اپنے اداروں میں احترام کا ماحول قائم کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ اب سب جوڈس ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ہسٹری میں ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے انکشافات شروع ہوتے ہیں اور ضمیر جاگتے ہیں، اس سے پہلے سوئے ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو وہ یہ باتیں عدالت میں جا کے کرنی چاہیے تھی۔ اگر ان کو یہ کوئی ایسی معلومات جو کہ عدالت کے حوالے سے ہے، میڈیا کے ذریعے نہیں بلکہ عدالتوں کے ذریعے ہی سالو ہونا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقے اور پیچھے رہ جانے والے علاقوں کی ترقی حکومت کی ترجیح ہے۔ پاکستان کو حقیقی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ کوئٹہ میں احساس کیش اور اسکالرشپ اسکیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ریاست مدینہ کے بنیادی اصولوں میں سب سے اہم محروم طبقات کو اوپر اٹھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے عورت کو وراثت کا حق دیا، خواتین کو معاشی اعتبار سے بااختیار بنا کر ہی ترقی کی رفتار تیز کی جا سکتی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ وسائل سے مالا مال بلوچستان میں آئی ٹی کے شعبے کو ترقی دینا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے فروغ سے صوبے کے نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے کے خاطر خواہ مواقع میسر ہوں گے۔ اپارچونیٹیز کریٹ کرنا ہی اسٹیٹ کا کام ہے۔ یہ بچے خود نکل جائیں گے اپنے کاموں کے اندر۔ بلوچستان ہر اعتبار سے اس میں نیچرل ریسورس میں رچ ہے، مگر انٹلیکچول ریسورس میں بھی ہم نے اس کو دنیا کے برابر کھڑا کرنا ہے۔ آئی ٹی سے سب سے تیزی سے ہوگا۔ میں چاہتا ہوں یونیورسٹی لیڈ کرے اس بات کو۔
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम चाहते हैं इस मुल्क में हमेशा के लिए शफाफ इंतखाबात हों। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सियासत में जुस्तजू जारी रहती है, हमारी नीयत दुरुस्त है, हम दयानतदारी के साथ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कानून साजी करना चाहते हैं जिससे अवाम का फ़ायदा हो। हमने अपनी पार्टी के अरकान और अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है। आज सब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं क्योंकि हमारा कोई मख्फी एजेंडा नहीं। उन्होंने कहा कि हमसे मज़ीद गौर-व-ख़ौज़ के लिए वक्त मांगा गया, जो हमने दिया। मेरे ख्याल में मज़ीद वक्त देना किसी की शिकस्त नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़ित्ते और पाक भारत ताल्लुकात के लिए विजन पुरअमन बक़ाए बाहमी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और तनाज़ात के पुरअमन हल पर मुश्तमिल है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम अपने कौमी मफादात को फ़रोग़ देने और उनको पहुँचने वाले नुकसानात को रोकने के लिए नए हक़ाइक़ से हम आहंग होने के लिए हमा वक्त चौकस रहें। मौजूदा हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ के बायस रवां माली साल के पहले 4 माह में मुल्की टेक्सटाइल की बरामदात में 26.55% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक रवां माली साल में जुलाई से अक्टूबर की मुद्दत में टेक्सटाइल बरामदात 6 अरब 2 करोड़ डॉलर्स रहीं, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में 5 अरब 75 करोड़ डॉलर्स थीं। आलमी मईशत में तेज़ी, बैनुल-अक़वामी तलब में इजाफे और हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल के खाम माल पर आए टैक्सों में कमी और इस शोबे को लिक्विडिटी के मसाइल में कमी के इक़दामात से टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने तेल की दरामद के हवाले से भी आदाद शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान में तेल की दरामदी बिल में तेज़ी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कुल दरामदी बिल 65.4% इजाफे के साथ 25.1 बिलियन डॉलर्स तक पहुँच गया। नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। वज़ारत ख़ज़ाना से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल 145 रुपये 82 पैसे, हाई स्पीड डीजल 142 रुपये 62 पैसे, लाइट डीजल 114 रुपये 7 पैसे और मिट्टी का तेल 116 रुपये 53 पैसे पर बरकरार रहेगा। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में पहली बार पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 17% के बजाय 0 कर दिया है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि पेट्रोलियम की कीमतों में आलमी सतह पर 100% इजाफा हुआ। इस इजाफे के बावजूद हुकूमत ने अवामी रिलीफ के लिए सैकड़ों अरब की टैक्स आमदन का नुकसान किया। उन्होंने कहा कि नून लीग आलमी कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल पर ज़्यादा टैक्स वसूल करती थी। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर से एशियन डेवलपमेंट बैंक बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में तवानाई, कुदरती आफात, तालीम और सेहत समेत मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली से निमटना हुकूमती तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से निमटने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। जॉन हर्ले ने कोरोना वबा से मौसर अंदाज में निमटने पर हुकूमती इक़दामात को सराहा। उन्होंने कहा कि ADB कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए तरक्की पजीर ममालिक को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। तरफ़ैन ने इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए नए मौक़े की तलाश की ज़रूरत पर भी इत्तफ़ाक़ किया। पंजाब के वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मोहम्मद रिजवान ने अवाम से अपील की है कि वो नाम निहाद फलाही इदारों की बजाय महकमा माहौलियात के मुस्तनद एयर क्वालिटी इंडेक्स पर यकीन करें, जो कि 24 घंटे के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर जारी किया जा रहा है और मीडिया के तवस्सुत से अवाम तक पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बहुत से अनासर हक़ाइक़ के मुनाफी इंडेक्स जारी करके अवाम को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और इस हवाले से गलत आदाद व शुमार फैलाकर सनसनी फैलाने के साथ पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि महकमा माहौलियात के मॉनिटरिंग स्टेशन मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। हमें अवाम की मुश्किलात का ख्याल है। अफगानिस्तान से आपको खबर दें, जहां तालिबान हुकूमत ने दाइश के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक दाइश खुरासान की जानिब से दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों के बाद तालिबान हुकूमत ने जनूबी सूबे कंधार के 4 अजला में ऑपरेशन का आगाज़ किया है। सूबाई पुलिस चीफ अब्दुल गफ्फार मोहम्मदी के मुताबिक पहले रोज़ 4 दहशतगर्द मारे गए और 10 को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद गुज़िश्ता 3 माह के दौरान दाइश खुरासान ने जलालाबाद, कुंदूज, कंधार और काबुल में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयाँ की, जिनमें मुतअद्दिद हलाकतें हुईं।
अफगानिस्तान की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर दाइश खुरासान के खिलाफ तालिबान हुकूमत ने बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। सूबाई पुलिस चीफ अब्दुल गफ्फार मोहम्मदी ने इस हवाले से बताया कि पहले रोज़ ऑपरेशन के 4 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल, आलमी बरादरी की तवक्कुआत जो हैं, आलमी बरादरी के मुतालबात की अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए या फिर दूसरे ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और तालिबान ने बरसरे इक़्तिदार में आने के बाद अपनी अबूरी हुकूमत का ऐलान किया। अपनी अबूरी हुकूमत के दौरान उन्होंने आलमी बरादरी के मुतालबात को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इक़दाम भी किए और बहुत सारे इक़दाम में पेशरफ्त भी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है और कोशिश पूरी यही की जा रही है तालिबान हुकूमत की जानिब से कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसको मुस्तहकम किया जाए और किसी भी हवाले से जो आलमी बरादरी के मुतालबात हैं उनको पीछे ना छोड़ा जाए, उन मुतालबात को पूरा किया जाए, ताकि अफगानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको इस्तेहकाम की जानिब ले जाया जा सके और मईशत के हवाले से भी ख़ास तौर पर जो वहाँ पर मसाइल हैं उनसे भी निकलने में मदद मिल सके। इसी पर बात करेंगे हम नुमाइंदा खुसूसी अफगान उमूर PTV न्यूज़ के लिए रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। रशीद साफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साफ़ी साहब, बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है अफगान हुकूमत की जानिब से, तालिबान हुकूमत की जानिब से, क्या पेशरफ्त हो रही है और क्या नताइज अभी तक सामने आए हैं? जी, पेशरफ्त तो काफ़ी हुई है। अफगान अबूरी हुकूमत को उम्मीद है कि जिस तरह दाइश को तंजीम की सूरत में ख़त्म कर दिया गया था 15 अगस्त के बाद, जो इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ हो रही है दाइश की तरफ से पूरे अफगानिस्तान में, तो हमारी इस सिलसिले में जब भी बात होती है अफगान हुक्काम से, तो वो पूरी उम्मीद है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं तो इन पे जल्द काबू पा लिया जाएगा। इस तरह आपने जिक्र किया कि इस सिलसिले में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने कंदहार से लेकर नंगरहार तक और नंगरहार तक से लेकर पक्तिया और पक्तिका और शुमाली अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वसी पैमाने पर टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया है और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान तालिबान अबूरी हुकूमत के हुक्काम का दावा है कि दर्जनों दाइश के मुबैना एहलकारों को मारा गया है और ये भी दावे हैं कि सैकड़ों दाइश के हामी वो तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सरेंडर किए हुए हैं। वाक़यात बदस्तूर हो रहे हैं, लेकिन तालिबान हुक्काम ये दावे कर रही हैं कि अनकरीब दहशतगर्दी के वाक़यात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। सही। रशीद साफ़ी साहब, ये भी फरमाइएगा कि आलमी बरादरी की जानिब से जो मुतालबात रखे गए तालिबान हुकूमत के सामने, उनमें दहशतगर्दी के हवाले से भी जिक्र किया गया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, जुराइम की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ और किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ अफगान सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दिया जाए। ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, आप क्या समझते हैं कि इस ज़िम्न में कितना अहम साबित हो सकेगा? जी, ये जो आप जानती हैं कि पिछले हफ्ते मौलवी आमिर खान मुत्तकी की क़यादत में जो एक अफगान वफ़द पाकिस्तान आया था और यहाँ पे ट्राइका प्लस के इजलास में शरीक हुआ था और पहली दफ़ा अमरीकी हुक्काम यानी अमरीका के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट से मौलवी आमिर खान मुत्तकी की बराह रास्त मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में भी अफगान हुक्काम के सामने सिक्योरिटी मसाइल पे बात की गई थी, सियासी मसाइल का हल भी तलब किया गया था अफगान हुक्काम से। लेकिन इसके साथ साथ जो दाइश का मसला है और अंदरूनी अदम इस्तेहकाम के जो वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, इस पे भी मगरबी पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह कर दिया गया था अफगान हुक्काम को। अफगान हुक्काम ने इस इजलास में भी यकीन दिलाया था कि तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस न सिर्फ अफगानिस्तान की दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रही है, बल्कि जो पड़ोसी ममालिक और जो बैरूनी दुनिया को अफगानिस्तान की सरजमीन से जो खदशात लाहक है, इसकी तदारक के लिए भी अफगान हुक्काम सर जोड़ के बैठे हैं और यकीन दहानियाँ करवाई जा रही है पड़ोसी ममालिक को भी और बैरूनी दुनिया को भी कि अफगान सरजमीन
अभी तो अफगानिस्तान के सरजमीन के हवाले से या तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये ज़रूरी इक़दाम करने हैं तालिबान की अबूरी हुकूमत को। रशीद साफ़ी साहब, एक और अहम जो मसला दरपेश है वो अफ़गानिस्तान के अवाम को है। अब मुमकिन तौर पर इंसानी बहरान वहाँ पर पैदा हो सकता है, और जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, आलमी बरादरी से बारहा अपील की है अफ़गान तालिबान अबूरी हुकूमत ने भी। पाकिस्तान इमदाद भी कर रहा है और साथ साथ आलमी बरादरी से अपील भी कर रहा है। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आलमी बरादरी की जानिब से अफ़गान अवाम की इमदाद के लिए, ताकि उनके असासे भी बहाल किए जाएँ और वहाँ पर गुरबत और मुमकिन तौर पर जो इंसानी बहरान पैदा हो सकता है उससे निपटने के लिए? जी, बहरान तो ऑलरेडी पैदा हो चुका है। वहाँ पे इंसानी आदमी रुनमा हो रहे हैं। मिलियंस इंसान जो हैं वो खुराक की कमी का शिकार है। लाखों बच्चे जो हैं वो तिब्बी इमदाद और बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है। लाखों लोग IDPs है। लाखों लोग बैरून मुल्क में मुहाजिर हो चुके हैं। सर्दियों का जिस तरह आपने जिक्र किया, आगाज तो क्या उसमें शिद्दत है। शुमाली अफगानिस्तान में बर्फबारी का मौसम शुरू हो चुका है और वहाँ पे इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत है। आपने बैरूनी दुनिया के रिस्पांस का जिक्र किया, तो अफगान हुक्काम और जो आज़ाद ज़राए हैं वो बैरूनी दुनिया, स्पेशली मगरबी दुनिया के रिस्पांस को इंतहाई मायूस करार दे रहे हैं। दुनिया की तरफ से अफगान अवाम के साथ उस लेवल पे मदद नहीं की जा रही है जिसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान का जिक्र आपने किया, यकीनी तौर पर पाकिस्तान अपनी वसात से बढ़ के अपने अफगान बहन भाइयों के साथ खड़ा है और इसकी जो तायीद और तस्दीक ना सिर्फ आज़ाद ज़राए कर रहे हैं, बल्कि मौलवी अहमद खान मुत्तकी साहब जो पिछले हफ्ते यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के मुखलिसाना कोशिशों की तारीफ और तौसीफ की थी। तो पाकिस्तान तो अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रहा है और मजीद भी करने के लिए तैयार है, लेकिन बहरान इतना बड़ा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। आलमी बरादरी को मिलजुल के अफगानिस्तान के बहरान से निपटना पड़ेगा। बसूरत दीगर ना सिर्फ दुनिया को बदमनी के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अफगान बहन भाइयों को बहुत बड़े इंसानी बहरानों से भी निपटना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बड़े इंसानी बहरान से भी निपटना पड़ सकता है। रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात करेंगे मईशत के हवाले से। माली साल के पहले 4 माह में मुल्की बरामदात में 24.94% इजाफा हुआ है, जबकि तरसीलात ज़र 12% बढ़ी हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शुमारियात ब्यूरो की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल में जुलाई से अक्टूबर की मुद्दत में मुल्की बरामदात 9 अरब 46 करोड़ डॉलर रहीं, जो गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में 7 अरब 57 करोड़ डॉलर थीं। माली साल के पहले 4 माह में टेक्सटाइल की सनत की बरामदात में मुतासिर को इजाफा हुआ और वो 26.55% इजाफे के बाद 6 अरब डॉलर से तजावज कर गयी। जेर जायजा मुद्दत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से वतन भेजी गई रकूम 12.2% इजाफे के बाद 10 अरब 60 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गयी, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में 9 अरब 40 करोड़ डॉलर थीं। माशी सरगर्मियों में तेजी और सनती पैदावार में इजाफे से बैरूनी शोबा हर आने वाले दिन में मजीद मुस्तहकम हो रहा है। कुछ मजीद खबरों के साथ वापस आएंगे कैबिनेट आवर में, हमारे साथ रहिएगा। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we humans know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरब मुबालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय है। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our holy prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia.
کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کے اثر سے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد شکیل منیر نے ملاقات کی اور ملک کی مجموعی معاشی صورتحال سمیت تاجر برادری اور صنعت کاروں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ تاجر ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسپیکر نے مزید کہا کہ افغانستان وسطی ایشیائی ریاستوں اور دیگر ہمسایہ ممالک کے مابین تجارت کا فروغ خطے کی خوشحالی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ علاقائی تجارت میں اضافے کے لیے ان ممالک کے متعلقہ ایوان ہائے صنعت و تجارت میں رابطوں میں اضافہ ضروری ہے۔ صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس محمد شکیل منیر نے کہا کہ اسلام آباد میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام ضروری ہے۔ انہوں نے موجودہ حکومت کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں کی ستائش بھی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار احمد نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں مزید 4 کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ طاقت کا استعمال اور پابندیاں کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبا نہیں سکتی۔ اپنے ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ 1 اکتوبر 2021 سے اب تک بھارتی قابض افواج کی جانب سے جاری مقابلوں اور کارروائیوں میں کم از کم 25 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ماورائے عدالت قتل، غیر قانونی حراست، روزانہ ہراساں کرنا اور بنیادی آزادیوں پر پابندیاں مقبوضہ کشمیر میں معمول بن چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے عالمی برادری کے ساتھ ایک جامع ڈوزیے بھی شیئر کیا جس میں بھارتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کے ناقابل تردید ثبوت پیش کیے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کے لیے بھارت کو جواب دہ بنائے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں پینے کے پانی کی فراہمی اور زراعت کی ترقی کے لیے سولاریم تعمیر کرے گی۔ لاہور میں سوار ڈیم کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ اس منصوبے کا سنگ بنیاد اگلے برس کے آغاز میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سوار ڈیم علاقے کے لیے ایک گیم چینجر منصوبہ ہوگا جس میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے کے پانی سے پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ تیار ہے اور ڈیم کے ڈیزائن کے ماہرین اور ٹیکنیکل ٹیم نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ 10 ارب روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے اس ڈیم میں 51,000 ایکڑ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہوگی جسے ریکارڈ مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے علاقے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور خوشحالی آئے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ڈنمارک کی سفیر مسلس روزین ہوم نے کراچی میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری کے امور پر بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ حکومت ڈنمارک کے پن بجلی کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتی ہے اور اس شعبے میں سندھ حکومت ڈنمارک کے سرمایہ کاروں کے ساتھ پبلک پرائیویٹ شراکت کے تحت کام کرے گی۔ ڈنمارک کی سفیر نے کہا کہ ڈنمارک قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں سندھ حکومت کے ساتھ کام کرے گا۔ کشمیری لیڈر یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے لاہور میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں کو مسئلہ کشمیر پر خاموشی توڑنا ہوگی۔ گورنر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم پوری دنیا میں کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ مشال ملک نے کہا کہ بھارت طاقت کی بنیاد پر تحریک آزادی کشمیر کو دبا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان اور پاکستان کے بغیر کشمیر نامکمل ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت اور خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ صحت سہولت کارڈ کا غلط استعمال روکنے کے لیے پہلی بار تھرڈ پارٹی آڈٹ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ پشاور میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ اب تک 7.5 لاکھ مریضوں کا 550 اسپتالوں میں مفت علاج کیا گیا ہے۔ انہوں نے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو صوبے کا بہترین اسپتال بنانے پر انتظامیہ کی تعریف کی اور سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔
वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी हसान खावर ने कहा है कि 2016 में नून लीग की हुकूमत के 3 साल के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले 3 साल में तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक के हवाले से पाकिस्तान की रैंकिंग में 3 दर्जे बेहतरी आई है। अपने एक ट्वीट में आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक के बारे में दर्जा बंदी करने वाले इदारे का हवाला देते हुए हसान खावर ने कहा कि दुनिया भर के जरीदे, माहिरीन और लीडर्स पाकिस्तान की तरक्की और अवाम दोस्त पॉलिसियों की तायद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन तासुब की ऐनक उतारे तो पता चले कि आज PTI की बदौलत पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि मुस्लिम लीग ने सतही इक़दामात से हर मसले का हल निकालने की कोशिश की, जिससे वसाइल का ज़िया हुआ और मसाइल जूं के तूं रहे। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस मसाइल का ना होना नहीं है, बल्कि मसाइल के बरवक्त तदारुक का नाम है। मुल्क भर में खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम जारी है। दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम में 9 माह से 15 साल तक के 9 करोड़ बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। इस मुहिम में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे भी पिलाए जाएंगे। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मुहिम में महकमा सेहत के 3,86,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 76,000 वैक्सीनेटर्स और 1,43,000 सोशल मोबिलाइजर्स शामिल हैं। मुहिम निजी और सरकारी मराकज़ सेहत, आरजी वैक्सीनेशन सेंटर्स और तालीमी इदारों में होगी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुहिम में रखे गए हदफ में आधे बच्चे स्कूल के तलबा और तालिबात हैं। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात कल से शुरू हो रही हैं, जो 26 नवंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान ने दुनिया भर से सिख यात्रियों को खुशी की इन घड़ियों में शामिल होने के लिए खुसूसी इजाज़त दी है। भारत, अमरीका, बरतानिया, अफगानिस्तान और कनाडा समेत दीगर ममालिक से सिख यात्री इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान से सिख यात्री तुरखम बॉर्डर से पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। भारत से सिख यात्री 17 नवंबर को वाहगा के जरिए पहुँचेंगे। पाकिस्तान की उमूमी सारी गवर्नमेंट का तहे दिलों धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने तुरखम के बार्डर तो सानू रिसीव किया ते सतगुर की मान बख्शिश हुई। इन्होंने जी सेवावां कीतियां ने साढ़े तो बयान नहीं हो सकता। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि बार्डर से कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा रश है, कोई ऐसी नहीं आ सकता है। पर पाकिस्तान सिख प्रबंधक कमेटी नाले पाकिस्तान आप सारी गवर्नमेंट साढ़े नाल हमेशा इस विच साढ़े नाल हेल्प कर दी है। और नाज़रीन, कौमी उमंगों के तर्जुमान PTV के एक और कंट्रोल रूम को HD पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। पाकिस्तान टेलीविजन को HD पर मुंतकिल करने के बाद इसकी नशरियात में भी बतदरीज बेहतरी लाई जा रही है। PTV करंट अफेयर के प्रोग्राम्स भी अब नए HD कंट्रोल रूम में मुंतकिल हो गए हैं। नई जहतों का सफर इदारे के साथ मुंसलिक इंजीनियर्स और हुनरमंदों की शबाना रोज मेहनत का समर है। चलती हुई ट्रांसमिशन में एक नई इंस्टॉलेशन करना और उसी जगह पे करना, ये वाकई एक बहुत बड़ा टास्क था। जो इंजीनियरिंग की टीम, टेक्निकल लोगों की टीम मैंने असाइन की, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये काम बड़ी खुश उसलूबी से किया और मुझे फ़ख्र है इन पर। तो ये इंस्टॉलेशन का काम था, वो एक नॉर्मल रूटीन के काम से थोड़ा हट के था। ट्रांसमिशन पे भी कोई असर नहीं हुआ और स्मूथ तरीके से HD में ट्रांसफ़र किया गया। LCD और LED पे शिफ्ट हो गए हम, उससे हमारी पावर कंजम्पशन भी कम हुई है। जो हीट एक रूम में जनरेट होती थी वो भी कम हुई है। एडवांस जो आपके वर्ल्ड वाइड पे फॉलो किया जाता है, ये सारी वही रूल्स फॉलो करते हुए हमने एक स्टूडियो को डिज़ाइन किया यहाँ पे। हुकूमती इक़दामात के बायस इदारे को माहौल दोस्त HD टेक्नोलॉजी अपनाते हुए पावर एफिशिएंट बनाया गया है, जिससे बिजली के इस्तेमाल में भी नुमाया कमी आएगी। PTV करंट अफेयर के लिए एक नए HD कंट्रोल रूम का इजाफा इदारे के दरख्शां मुस्तकबिल की जानिब अहम कदम है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खेल की खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।